Oke, aku taruh kalian dulu. Aku set up kamera. Jadi aku punya dapur bersih di sana. Tempat dapur bersih ini dapur kotor. Dapur kotor ini kita gunakan untuk masak-masak yang bau-bau. Okay. So I'm gonna bring the adonan here. Kita di atas. I'm gonna use this one. Kita butuh pan yang kecil aja. And then, oops. Okay. Nah, untuk ambil baterai. Mau pakai. Berapa ini aja? Jangan Terus di- mintain untuk flip. Jangan diusung-usung ke situ ya. Nanti biar nggak rusak itu. Bentar guys. So big to flip. Ih. Apa mau ini? Nih. Wih. Kumplok kan? Ya dalamnya udah pakai ini juga. Nah. Aku kok kesetrum sini di sini. Apanya? Okay. Now we're gonna continue cooking this, okay? Bentar ya guys. Ih, setrum lagi. Kok bisa jatuh? Ini si kompornya nyetrum. Hati mau terpakai sendal nih, udah nggak nyetor. Ambil. Oke. Ambil. Terus I'm gonna use ini like a round spoon yang agak gede, cereal spoon to like test it out. Okay. Nih, pakai punya deh. Okay. Kenapa nggak di yang ini kecil sini deh? Iya juga ya, Mi. Ini geser aja dikit. Gak apa-apa, gak apa-apa. Biar enak aja. Udah. Sekarang aku lagi nunggu, and then let's see if Itunya jangan di situ. it will turn nice. Sekarang aku mau ngambil piring dulu buat naruhin the hasil pancake. Ini new plate. So I did this new plate in my house. I love this plate so much karena it's microwavable, sama bisa di dishwasher juga. Jadi kayak I love this plate. Terus cantik warnanya, lucu. Sekarang we're gonna flip it. Kita sekarang flip the pancake ya guys. Nah tuh cantik banget. Nih kalian lihat the pancake. Such a cute pancake. Now we just let it sit there. Biasanya pancake kan masaknya kan mami. Biasanya kan pancake kan masaknya pagi-pagi, tapi karena nggak tahu bikin dessert apa, jadi kita bikin dessertnya pancake. Karena tadi aku habis makan di restoran enak banget, aku makan gurita. Gurita. Apa? Fotonya nggak dikirim ke mama? Udah, aku mau makan gurita. Enak banget. Kamu udah kirim ke mama? Belum, I'm busy dong. So nice.
nice. Oh, udah kayak sosis aja, so Yes. nice. So nice pancake-nya. It's perfectly cooked. Very beautifully cooked. Yeah. Terus Mami tuh kayaknya suka kepanasan kalau lagi masak. Mami naruh AC. Kipasnya bawah. Naruh AC kipas di bawah supaya kalau masak nggak panas. Berguna sih ini jujur. Apa? Tai lalatnya masih ada ya, tidak hilang. Takut nggak sama gurita? Enggak sih. Takut sama. Kasih aku yang. Enggak kok, it's fine. Guys, Mami hari ini mau makan masakannya Kak Yasmin. Masak pancake. Pancake ala Yasmin lapar. Salah. Yasmin lapar. Terus coba. Padahal Hai. Iya, Mami di Bali. Wow. Jangan lupa ya guys. Tanggal 3, tanggal 4 Mei kita ada di Samarinda. Tanggal 4-nya kita ada maraton. Tanggal 3-nya kita ada visit Store Wardah. Jangan lupa semua datang guys. Ayo guys. Mami ada juga. Mami mau maraton juga. Terima kasih banyak. Samarinda di mananya Mi? Tuh, di mana? Samarinda deket di jalan apa ya? Nanti dikabarin ya guys, store-nya sama larinya. Nanti dikabarin pas udah dapet tempatnya. Oke. Wow, can I have one? Yes. Yes. Nanti. Now. No. I know one sirup. I want it now di depan IGU. I also wanna know, Mami. Ih, lembut banget. Nggak manis. Masakan pancake pertamanya Yasmin, Mami yang nyoba. Lembut loh. Oh, Enak ya? That's good, guys. Lembut banget. I hope you guys can see. Try. It's so fluffy, but without maple yet. So fluffy. That's pretty good, eh? guys, ini Dedi guys. Dah, kita janjian pakai baju warna biru. Bohong sekali. That's good pancake mix, eh? It is. Yeah. I put a little bit of rum inside. Hai Dedi. Iya, belum balik ke Stabat, belum bisa main-main ke sana. Lagi sibuk. Mami asli mana katanya? Mami asli Puja Kusuma. Putri Jawa, kelahiran Sumatera. Hutan. Asli dari hutan. Kata Dedi, Mami aslinya dari hutan. Hutan banget sih. Kalak This is juga. my favorite pancake that I made is this one.
No honey to it. Thank you. Okay. No, it's okay. I'm done. I just put tadi milk, egg, vanilla powder, and rum and sugar. Tasty. Yeah, it is nice. It's fluffy. Good job. Hey. Oh, yeah. That's this one. I think ini sudah ya. Ya kan? Terus aku tuh kayaknya nggak usah tambah-tambah butter lagi karena ini samping-sampingnya tuh masih oily guys. Jadi kayak pakai yang dari samping-sampingnya aja. Karena takutnya juga terlalu. Satu pancake 2 sendok setengah supaya jadinya ukurannya pas. Minumannya minum aqua aja karena udah makan manis-manis jadi nggak boleh minum manis-manis juga. Awas basah ya, enggak kok. Ini kayak masaknya kebanyakan deh, Mami tuh nggak percaya sama aku. Oke, sekarang tambah butter again. Go. More butter. Supaya fresh. Tinggal lagi. Mix it up. Terus kita taruh lagi 2 spoons and half. Oke. Guys, ini jadinya banyak ternyata ya. Pancake. Udah lah, disini bikinnya gede-gede aja, lama juga nih. Udah mau makan dessert. 1, 2, 3, 1, jadi udah dimakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 atau 7. Thank you for the gift, May. Ini bentar lagi selesai. Ini aku mau bikin kayak gede aja deh sekalian, biar nggak ribet. Oke.
Lagi foto tadi nggak dari rumah Dede. Masih mau live kan? Kita itu nggak Gak bisa, harus matiin live-nya dulu. karena papa mau minta foto itu nanti mama. Mama tuh sudah adiksi Instagram guys. Udah adiksi Instagram ya, dia tuh apapun harus Guys, langsung. minta ya guys. Makasih guys. Guys, makasih. Guys. Emang nggak suka pakai gula ya? Enggak. Kamu tahu aku nggak suka makan gula. Oh, enak tuh makan. Wow, makasih giftnya. Dapat gift apa? Tadi gift yang Love. ya, yang kepalanya ada gini-gini. Nah, kepalanya ada gini-gini. Mana lagi? Dia kalau gift bayar loh, Mi. Oh iya? Makasih guys. Makasih dapat. Ya ampun. Mami makan pancake gak suka pakai gula. Makasih rosnya, makasih lipnya. Panas banget. Ikat dong rambutnya. So hot. Salam semuanya. Ya ini mamanya Kak Yasin, makasih haknya. Makasih rosnya. Banyak banget mama dapat. Wow, dapat butterfly. Hai semua. Halo. Bapaknya lagi duduk nonton. Wow, makasih starnya. Jadi lagi nonton. Hai Tante Nita, makasih lipstiknya. Tante Nita dikasih lipstik. Makasih rosnya. Flower. Wow. Dapat hak, thank you. Makasih es krimnya. Cheese. Elah, gue kira mau ngomong Facebook katanya. Tuh kan banyak jadinya. Percaya. Aku satu lagi. Tenang, santai. Udah. Mama ngambil yang dingin ya. Satu ya. Udah. Ada 4, habis kan? So fluffy. Enggak, aku 3. Almost done. Ini dikit lagi selesai. Oke, dah. Great. So, these are the pancakes, very fluffy. Aku tuh suka banget sama pancakes yang fluffy. Mungkin karena dari kecil aku tuh makannya fluffy pancakes. Nah, terus, you want one? Terus aku tuh kalau makan pancakes Samarindanya tanggal 3 sama tanggal 4 aku bakal di Samarinda guys. 3 aku bakal store visit, tanggal 4 aku ada maraton. Jadi kalian stay tune di IG-nya Wardah ya, Wardah Beauty. Sekarang we're gonna use the whipped cream. Enggak tak kena.
Allah. Ada HP-nya di sini. Throne of Norway from it. The betrayers. Terus personal preference. Ambil satu lagi sebelum aku taruh gula. You become impatient. Terus aku itu sukanya kalau bentar ya guys. Gather much. Kalau pakai madu bukan pakai It's only slightly crazier than us. maple karena biasanya di sini kalau sirup pancake tuh kayak gula lagi. Kalau madu kan natural ya, sedikit lebih baik kok. They fade so system. Play this. Sedikit lebih baik ya teman-teman. You would say. Nah ini aku taruh madu dikit, You won't rest until she nggak sampai 1 sendok. Udah deh, makan-makan. I know she shares your bet. I know about your deal with Knut to take the throne of Norway from me. Matangnya pakai ini biar gulanya itunya masuk madunya. Nggak, udah cukup. Betrayers no secret. Terus aku tambahin whipped cream. You become impatient. Or just crazy. When I promised you my support years ago, just before you started slaughtering pagans, inciting civil war, Olaf, I felt if I waited for my time to be king, there will be no Norway left to rule. Too idealistic to be king now. You think everything can be solved with rights. Sometimes you just have to go and take it. You really think what you're doing here will not drop in his anger? I'm sure you would not like it. But there is nothing he or his family can do to stop it. He's locked in a war in Denmark, not all with his fleet. Oke, aku lanjut makan dulu guys. Bye bye. There's no ships to do so at that time. Ganggu udah nemenin. I never saw